amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon. Soyez attentifs. Le secret d'une bonne santé. La nourriture. Les aliments sont des substances introduites dans le corps et destinées à donner les matériaux nécessaires à la croissance, à remplacer les parties usées naturellement ou réparer les tissus lésés accidentellement, à produire les sécrétions endocrines ou exocrines. الأطعمة هي مواد تدخل في الجسم وتهدف إلى توفير المواد اللازمة للنمو لاستبدال الأجزاء البالية بشكل طبيعي أو إصلاح الأنسجة التالفة بشكل عرضي لإنتاج إفرازات الغدد الصماء أو الإفرازات الخارجية. Les aliments sont destinés aussi à fournir, grâce à la réaction de respiration, l'énergie indispensable à la survie de l'organisme, chaleur, mouvement, énergie nécessaire au métabolisme. الأغذية توفر لنا أيضا بفضل تفاعل التنفس الطاقة اللازمة لبقاء الكائن الحي كالحرارة والحركات والطاقة اللازمة لعملية التمثيل الغذائي. Les aliments sont aussi destinés à former des substances de réserve. الأغذية تمكننا من تشكيل مواد احتياطية. Les aliments constituent donc le principal apport d'énergie pour le corps. لذلك فإن الطعام هو المصدر الرئيسي لطاقة الجسم. Une fois digérés dans le tube digestif, ils sont assimilés dans le sang et conduits aux cellules qui en ont besoin. بمجرد هضمها في الجهاز الهضمي يتم استيعابها في الدم وتؤخذ إلى الخلايا التي تحتاجها. Là, les produits de la digestion pénètrent dans les cellules et sont finalement décomposés par l'oxygène, amené des poumons par le sang. C'est le phénomène de respiration. هناك تدخل نواتج الهضم إلى الخلايا ويتم تكسيرها أخيرا بواسطة الأكسجين الذي يجلبه الدم من الرئتين. هذه هي ظاهرة التنفس. Cette réaction fournit de l'énergie mais aussi des déchets évacués par le sang, de l'eau et du dioxyde de carbone finalement rejetés par les poumons. يوفر هذا التفاعل الطاقة، ولكن أيضا نفايات يتم إفراغها عن طريق الدم، الماء وثاني أكسيد الكربون الذي ترفضه الرئتان أخيرا. Tous les aliments ne produisent pas la même quantité d'énergie. لا تنتج كل الأطعمة نفس القدر من الطاقة. Mais il est possible de mesurer la valeur énergétique des aliments. لكن من الممكن قياس قيمة الطاقة للأغذية.
La composition des aliments. Les aliments renferment un grand nombre de constituants chimiques organiques. تكوين الغذاء. تحتوي الأطعمة على عدد كبير من المكونات الكيميائية العضوية. Ils sont principalement formés d'atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de soufre et de phosphore. Certains d'entre eux sont inutilisables pour l'homme, car ces sucs digestifs sont incapables de les décomposer. تتكون بشكل أساسي من ذرات الكربون والهيدروجين والأكسجين والنيتروجين والكبريت والفوسفور. بعضها غير صالح للاستعمال للبشر لأن عصارتهم الهضمية غير قادرة على تكسيرها. L'eau. L'eau n'est pas un aliment énergétique, mais elle est indispensable à la vie. الماء. الماء ليس غذاء للطاقة، لكنه ضروري للحياة. Les mammifères sont composés en moyenne de 50 à 70% d'eau, 64% pour l'être humain. تتكون الثدييات في المتوسط من 50 إلى 70%، 64% للإنسان. Une perte de 10% d'eau peut causer de graves dérèglements chez de nombreux organismes. Chez l'homme, une déshydratation de 12% d'eau est fatale. يمكن أن يسبب فقدان 10% من الماء في جسم الإنسان اضطرابات خطيرة في العديد من الكائنات الحية. في البشر يكون الجفاف بنسبة 12% من الماء مميتاً. De même, la proportion d'eau que contiennent les aliments varie fort en fonction de leur nature. وبالمثل فإن نسبة الماء الموجودة في الأطعمة تختلف اختلافاً كبيراً حسب طبيعتها. Quotidiennement, l'organisme humain a besoin d'un apport d'environ 2,5 litres d'eau. يحتاج جسم الإنسان يومياً إلى ما يقرب من 2,5 litres من الماء. Il en boit 1 litre, on absorbe un autre avec l'alimentation et son métabolisme lui en fournit encore un demi-litre. فهو يشرب لترا واحدا ويمتص آخر بالطعام ويمنحه التمثيل الغذائي نصف لتر آخر. Bien sûr, chaque jour, une quantité comparable d'eau sort de l'organisme. La respiration produit 0,3 litres, l'exhalation 0,5 litres, la transpiration 0,3 litres, la miction 1,3 litre et la défécation 0,1 litre. Il s'agit bien sûr là de valeurs moyennes et les quantités varient selon l'alimentation, l'activité et l'environnement. بالطبع كل يوم تخرج كمية مماثلة من الماء من الجسم. التنفس ينتج 0,3 لتر، الزفير 0,5 لتر، العرق 0,3 لتر، التبول 1.3 والتغوط 0,1 لتر. هذه بالطبع قيم متوسطة وتختلف الكميات حسب النظام الغذائي والنشاط والبيئة. Les glucides. الكربوهيدرات.
Les glucides regroupent les sucres et autres hydrates de carbone. Ce sont des substances surtout utilisées pour l'énergie qu'elles renferment. Toutes n'ont pas un goût sucré. الكربوهيدرات وتشمل السكريات وغيرها من الكربوهيدرات. هذه مواد تستخدم بشكل أساسي للطاقة التي تحتويها. ليس كل منهم لديه طعم حلو. Le glucose, dans sa forme naturelle principale, et le dextrose est le sucre présent dans notre sang et dans la sève et les fruits des plantes. الجلوكوز التي شكلها الطبيعي الرئيسي هو سكر العنب وسكر موجود في دمائنا وفي النسوج من النباتات والفواكه. Le fructose, l'évulose, se trouve dans les fruits et le miel. يوجد الفركتوز سكر الفاكهة في الفاكهة والعسل. Le galactose est un des constituants de sucre présents dans le lait. الجلاكتوز هي واحدة من عنصر السكر الموجود في الحليب. Les lipides. Les lipides regroupent les huiles liquides d'origine végétale et les graisses solides d'origine animale, alimentaire. Ce sont des substances de protection et de réserve. الدهون. في الدهون وتشمل الزيوت النباتية السائلة والدهون الحيوانية الصلبة الغذاء هم مواد وقائية واحتياطية. Les protéines. Les protéines sont des polymères d'unité simple appelés acides aminés. Il existe 20 acides aminés naturels. البروتينات. البروتينات هي البوليمرات من وحدات بسيطة تدعى الأحماض الأمينية. هناك 20 نوعا من الأحماض الأمينية الطبيعية. Il existe 20 acides aminés naturels permettant par des longueurs et des enchaînements différents de fabriquer des centaines de protéines différentes. هناك 20 نوعا من الأحماض الأمينية الطبيعية، مما يجعل من الممكن بأطوار وتسلسلات مختلفة تصنيع مئات البروتينات المختلفة. يستطيع البشر تصنيع بعض الأحماض الأمينية، ولكن 8 منها تسمى الأحماض الأمينية الأساسية، تأتي حصريا من هضم البروتينات التي يتم تناولها. L'homme est capable de fabriquer certains acides aminés, mais 8 d'entre eux, appelés acides aminés essentiels, proviennent exclusivement de la digestion des protéines mangées. Certains aliments d'origine animale en contiennent, mais les céréales associées à divers légumes apportent à l'homme tous les acides aminés essentiels. تحتوي بعض الأطعمة من أصل حيواني عليه، لكن الحبوب المرتبطة بالخضروات المختلفة تزود الإنسان بجميع الأحماض الأمينية الأساسية. Rôle des protéines. Certaines protéines participent à la construction de nos différentes cellules, donc de tout notre corps. البروتينات تشارك في بناء خلايا مختلفة لدينا.
وبالتالي في بناء الجسم كله. D'autres protéines, les enzymes, catalysent l'ensemble des réactions métaboliques de notre corps, ce qui permet à ces réactions de se produire à des températures compatibles avec la vie. بروتينات أخرى الأنزيمات تحفز كل من هيئتنا وتسمح لكل هذه التفاعلات التي تقع في الجسم بدرجة حرارة موافقة للحياة. Certaines protéines véhiculent des informations dans notre corps, au niveau du système nerveux ou dans le sang, hormones comme l'insuline ou le glucagon. بعض البروتينات تتحكم في السمنة أو في الجهاز العصبي أو في الدم. تحمل الهرمونات مثل الأنسولين أو الجلوكاجون. Les sels minéraux. الأملاح المعدنية. L'organisme humain doit puiser impérativement dans son alimentation 17 éléments chimiques, outre C, H, O, que l'on trouve en abondance dans les glucides et lipides, et N que l'on trouve en plus de CH et O dans les protides, qui contiennent aussi du S que l'homme a besoin quotidiennement. التي هي O, H و C. يجب أن يستمد جسم الإنسان من نظامه الغذائي 17 عنصرا كيميائيا بالإضافة إلى ما يستمده من البروتينات وهو OH و C الموجودة بالإضافة إلى N توجد بكثرة في الكربوهيدرات والدهون ويحتاجها جسم الإنسان يوميا. Le calcium. Le calcium est l'un des éléments minéraux indispensables à l'organisme humain. Il est nécessaire pour la dureté et la solidité des os, pour la contraction musculaire, le bon fonctionnement des nerfs et pour la coagulation sanguine. الكالسيوم هو أحد العناصر المعدنية الأساسية لكائن الإنسان. إنه ضروري لعظام قوية ولتقلص العضلات ولعمل الأعصاب بشكل صحيح ولتخثر الدم. L'absorption du calcium ne peut se faire qu'en présence de phosphore et de la vitamine D. لا يمكن أن يحدث امتصاص الكالسيوم إلا في وجود الفوسفور وفيتامين D. Les produits laitiers, surtout les fromages, sont riches en calcium. منتجات الألبان وخاصة الجبن هي غنية بالكالسيوم. Mais le calcium des os sert aussi à neutraliser l'acidité du corps que la consommation de protéines et de produits laitiers, entre autres, favorise. لكن الكالسيوم في العظام يعمل أيضا على تحديد حموضة الجسم والتي يعززها استهلاك البروتين ومنتجات الألبان من بين أمور أخرى. Aussi, une grande partie du calcium apporté par les laitages est-elle perdue pour combattre cette acidité. Il n'y a donc pas que la consommation abondante d'aliments riches en calcium qui compte pour nous assurer un bon squelette. On a montré que les personnes mangeant beaucoup de fruits et des légumes et consommant des protéines animales et des produits laitiers
sans excès avaient un meilleur taux de calcium corporel. لذلك ليس فقط الاستهلاك المفرط للأطعمة الغنية بالكالسيوم هو المهم لضمان هيكل عظمي جيد. تبين أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفواكه والخضروات ويأكلون البروتين الحيواني ومنتجات الألبان دون فائض يتمتعون بمستويات أفضل من الكالسيوم في الجسم. Le phosphore. Le phosphore constitue aussi les os où il se lie au calcium, leur assurant dureté et solidité et est nécessaire pour construire le noyau de toutes les cellules. Il est indispensable pour une bonne absorption de calcium par notre organisme. Le phosphore est abondant dans les viandes, les poissons, les fromages et les légumes secs. الفوسفور. كما يشكل الفوسفور العظام حيث يرتبط بالكالسيوم ويمدها بالصلابة والقوة، وهو ضروري لبناء نواة كل خلايا. إنه ضروري لامتصاص الجسم للكالسيوم بشكل جيد. الفوسفور وفير في اللحوم والأسماك والجبن والبقول. Le fluor. Le fluor intervient dans la formation de l'émail dentaire et a une action préventive sur la carie dentaire. Il est donc utile de se brosser les dents avec un dentifrice fluoré. Dans certaines régions, du fluor est additionné à l'eau de distribution potable. الفلوور. يشارك الفلوور في تكوين من الأسنان وله تأثير وقائي على تسوس الأسنان. لذلك من المفيد تنظيف أسنانك بمعجون أسنان يحتوي على الفلوور. في بعض المناطق يضاف الفلوور إلى مياه الشرب. L'iode. L'iode est nécessaire à la fabrication de la thyroxine, une hormone de croissance fabriquée par la glande thyroïde. اليود. الغدة الدرقية. اليود ضروري لصنع هرمون الغدة الدرقية، هرمون النمو الذي تصنعه هذه الغدة. L'iode est d'origine marine et donc présente dans les produits de la mer, mais aussi dans les embruns marins emportés sur des dizaines de kilomètres vers l'intérieur des terres. On en trouve aussi beaucoup dans les épinards. On peut facilement remédier à une carence en iode en consommant du sel iodé. اليود من أصل بحري وبالتالي يوجد في المأكولات البحرية، ولكن أيضا في رذاذ البحر، والذي يتم حمله عبر عشرات الكيلومترات إلى الداخل. كما توجد بكثرة في السبانخ. يمكن علاج نقص اليود بسهولة عن طريق استهلاك الملح المعالج باليود. Dans certaines régions très continentales du globe, du fait de la carence alimentaire d'iode, se développe le crétinisme, caractérisé par de graves handicaps mentaux et physiques et causé par un manque de thyroxine. Le nanisme et ou la déformation du squelette sont accompagnés d'une altération du développement du cerveau. في بعض المناطق القارية جدا من العالم
بسبب نقص اليود الغذائي تتطور القماء وتتميز بإعاقات ذهنية وجسدية خطيرة، وتسببها نقص هرمون الغدة الدرقية، التقزم أو تشوه الهيكل العظمي، يرافقه ضعف في نمو الدماغ. Le fer. Le fer est essentiel pour fabriquer l'hémoglobine, le pigment de nos globules rouges qui transporte l'oxygène à toutes nos cellules. الحديد. الحديد ضروري لصنع الهيموغلوبين، الصبغة الموجودة في خلايا الدم الحمراء التي تحمل الأكسجين إلى جميع خلايانا. Il est assez concentré dans les viandes rouges et surtout dans le foie, le boudin noir et les rognons, le jaune d'œuf, le cacao, le sirop de pomme, la levure et certains légumes comme le persil, les pois, les haricots, les épinards ne sont pas exceptionnellement riches en fer. يتركز إلى حد ما في اللحوم الحمراء وخاصة في الكبد والحلوى السوداء والكلي وصفار البيض والكاكاو وشراب التفاح والخميرة وبعض الخضروات مثل البقدونس والبازلاء والفول. السبانخ ليست غنية بالحديد بشكل استثنائي. Une carence en fer ou carence martiale peut avoir pour conséquence une anémie, soit une diminution du nombre de globules rouges dans le sang et ou de leur teneur en hémoglobine. يمكن أن يؤدي نقص الحديد أو نقص الحديد إلى فقر الدم، إما انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء في الدم أو محتواها من الهيموجلوبين. Le magnésium. Le magnésium intervient dans le bon fonctionnement de certains enzymes. المغنيسيوم. يشارك المغنيسيوم في الأداء السليم لبعض الأنزيمات. Ces sources alimentaires sont les céréales complètes, le chocolat, le fruit de mer, les légumes et les fruits secs. مصادرها الغذائية هي الحبوب الكاملة والشوكولاتة والمأكولات البحرية والخضروات والفواكه المجففة. Le sodium, le potassium et le chlore. Le sodium, le potassium et le chlore jouent un rôle important dans le fonctionnement des nerfs et le transfert d'eau entre les cellules et le liquide interstitiel dans lequel elles baignent. الصوديوم والبوتاسيوم والكلور. يلعب الصوديوم والبوتاسيوم والكلور دورا مهما في عمل الأعصاب ونقل الماء بين الخلايا وسائل الخلالي الذي تزحم فيه. Ces trois éléments sont présents en abondance dans les viandes et bien sûr dans le sel de cuisine ou le sel marin. La banane est particulièrement riche en potassium. هذه العناصر الثلاثة موجودة بكثرة في اللحوم وبالطبع في ملح المطبخ أو ملح البحر. الموز غني بالبوتاسيوم بشكل خاص. Les herbivores comme les cervidés et les bovidés ont un grand besoin de sel, car les végétaux qu'ils consomment ne contiennent généralement qu'une faible concentration de chlorure de sodium, le sel de cuisine. Ces animaux sont attirés par les pierres
qui lèchent à cette fin. الحيوانات العاشبة مثل الغزلان والبقر لديها حاجة كبيرة للملح، لأن النباتات التي تأكلها تحتوي عموما على تركيز جد منخفض من الكلوريد الصوديوم، أي الملح الذي يوجد في المطبخ. تنجذب هذه الحيوانات إلى الأحجار التي تلعقها لهذا الغرض. Les oligo-éléments essentiels. Ils sont les éléments minéraux dont l'organisme a besoin en quantité infime. العناصر النزيلة الأساسية وهي المعادن التي يحتاجها الجسم بكميات ضئيلة. Il s'agit entre autres du cobalt indispensable à la synthèse de vitamine B12, du zinc nécessaire pour fabriquer l'insuline, du chrome, du cuivre, du manganèse, du molybdène et du sélénium. Ces 5 éléments nécessaires à certains enzymes et ou impliqués dans le métabolisme. وتشمل هذه من بين أمور أخرى الكوبالت الضروري لتخليق فيتامين B12 أي B12 والزنك الضروري لتصنيع الأنسولين والكروم والنحاس والمغنيس والموليديوم والسيلينيوم، وهذه العناصر الخمسة ضرورية لبعض الأنزيمات أو للمشاركة في التمثيل الغذائي. Les vitamines. Ils sont des substances organiques que l'homme ne peut fabriquer, mais dont il a impérativement besoin quotidiennement, en très petite quantité, sous peine de souffrir de désordres métaboliques causés par une avitaminose. الفيتامينات وهي مواد عضوية إن البشر لا يمكن صنعها، لكنه بحاجة ماسة يوميا بكميات صغيرة جدا، أو تعاني من اضطرابات التمثيل الغذائي الناجمة عن نقص فيتامينات. Et pouvant entraîner la mort à long terme. وعلى المدى الطويل يمكن أن تؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى الوفاة. Les vitamines sont produites par les plantes ou certains organismes animaux très simples. يتم إنتاج الفيتامينات عن طريق النباتات أو بعض الكائنات الحية الحيوانية البسيطة جدا. L'homme doit trouver une quantité suffisante de chaque vitamine dans son alimentation ou grâce aux bactéries symbiotiques de sa flore intestinale. يجد الإنسان كمية كافية من كل فيتامين في نظامه الغذائي أو بفضل البكتيريا التكافلية الموجودة في الجراثيم المعوية. Contrairement aux glucides, aux lipides et aux protéines, les vitamines ne fournissent pas d'énergie. Les vitamines sont des molécules fragiles, facilement détruites par la chaleur. على عكس الكربوهيدرات والدهون والبروتينات لا توفر الفيتامينات الطاقة. الفيتامينات عبارة عن جزيئات هشة يسهل تدميرها بالحرارة. Les vitamines sont désignées par des lettres majuscules auxquelles on rajoute parfois un nombre. On parlera ainsi des vitamines A, B1, B12, etc. On classe les vitamines en 2 grands groupes, les vitamines
hydrosolubles, B et C, et les vitamines liposolubles A, D, E et K. يتم تحديد الفيتامينات بأحرف كبيرة والتي يضاف إليها أحيانا رقم، وبالتالي سنتحدث عن نوعين من الفيتامينات. أولا القابلة للذوبان والتي يتم تصنيفها إلى كالتالي: A B1 B12، والفيتامينات التي تذوب في الدهون B و C أو في الماء، وهي ضرورية فقط للحيوانات. L'absorption intestinale des vitamines liposolubles nécessite la présence de lipides et de sels biliaires, dont le manque peut entraîner une carence vitaminique lors de troubles digestifs, de diarrhée ou de vomissements répétés. Outre un défaut d'absorption, les avitaminoses proviennent le plus souvent d'un mauvais équilibre alimentaire ou d'un mauvais fonctionnement du foie, qui ne peut plus stocker les vitamines comme il le fait normalement. يتطلب امتصاص الأمعاء للفيتامينات التي تذوب في الدهون وجود الدهون والأملاح الصفراوية، والتي يمكن أن يؤدي نقصها إلى نقص الفيتامينات أثناء اضطرابات الجهاز الهضمي أو الإسهال أو القيء المتكرر، بالإضافة إلى نقص الامتصاص. غالبا ما ينجم نقص الفيتامينات عن سوء التوازن الغذائي أو ضعف أداء الكبد، والذي لم يعد قادرا على تخزين الفيتامينات كما هو معتاد. Donc, d'après ce qu'on a vu, en nutrition, les aliments sont classés en 5 groupes principaux en fonction de leurs composants nutritionnels. Les produits laitiers, qui apportent principalement du calcium et du protéine. Les viandes, poissons et œufs, pour les protéines et le fer. Les matières grasses, pour les acides gras et les vitamines liposolubles, les céréales, féculents, légumes secs pour les glucides et les fibres, les fruits et légumes pour les vitamines et les fibres. En pratique, pour avoir une alimentation équilibrée, il faut puiser chaque jour une ou plusieurs fois dans ces groupes d'aliments. On y ajoute parfois un 6e groupe, celui des boissons, et même un 7e, celui des produits sucrés. إذن وتبعا لما ذكرنا في التغذية، يتم تصنيف الأطعمة إلى 5 مجموعات رئيسية وفقا لمكوناتها الغذائية. منتجات الألبان، والتي توفر بشكل أساسي الكالسيوم والبروتين. اللحوم والأسماك والبيض للبروتين والحديد. الدهون للأحماض الدهنية والفيتامينات التي تذوب في الدهون. الحبوب والنشويات والبقول للكربوهيدرات والألياف. الفواكه والخضروات للفيتامينات والألياف. في الممارسة العملية للحصول على نظام غذائي متوازن، من الضروري الاعتماد على هذه المجموعات الغذائية مرة واحدة أو أكثر كل يوم. نضيف أحيانا المجموعة السادسة، وهي مجموعة المشروبات، وحتى المجموعة السابعة، وهي مجموعة المنتجات الحلوة. Le sport. Les bienfaits du sport sur le corps. Il a été clairement démontré que la pratique régulière d'une activité physique peut contribuer à diminuer le risque des maladies cardiovasculaires
et diminuer le risque d'hypertension artérielle. Elle améliore l'endurance de votre organisme, augmente votre résistance et votre souplesse. L'activité physique est également un élément de prévention essentiel pour garder des os solides et prévenir ainsi l'ostéoporose. Pratiquer un sport permet de prévenir les lombalgies et la récurrence des symptômes, le renforcement musculaire occasionné lors des exercices physiques est aussi bénéfique pour les rhumatismes inflammatoires chroniques, vieillir en bonne santé et garder des fonctions immunitaires efficaces plus longtemps font également partie des avantages des exercices sportifs. فوائد الرياضة على الجسم. لقد ثبت بوضوح أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم. إنه يحسن من قدرة الجسم على التحمل ويزيد من مقاومتك ومرونتك. النشاط البدني هو أيضاً عنصر وقائي أساسي في الحفاظ على قوة العظام وبالتالي منع هشاشة العظام. تساعد ممارسة الرياضة على منع آلام الظهر وتكرار الأعراض. تقوية العضلات الناتجة أثناء التمارين البدنية مفيدة أيضاً للروماتيزم الالتهابي المزمن. الشيخوخة الصحية والحفاظ على وظائف المناعة الفعالة لفترة أطول هي أيضاً بعض فوائد التمرين الرياضي. Le soleil. أشعة الشمس لها الكثير من الفوائد الصحية المفيدة لجسم الإنسان. إنها تعمل على زيادة مادة السيروتونين بالجسم، والذي يطلق عليه البعض هرمون السعادة. ففي حالة وصول أشعة الشمس إلى جسم الإنسان فهذا يعمل على قضاء على الاكتئاب والإحباط، وخاصة إن كان ذلك أثناء ممارسة الرياضة. تساعد أشعة الشمس على إمداد الجسم بفيتامين D، والذي يخفض مستويات الكوليسترول الضار في الجسم ويمنع هشاشة العظام، ويحفز الجسد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور. أشعة الشمس تعمل على الوقاية من مخاطر الإصابة بمرض السكري بحسب ما ذكرت بعض الدراسات. تعمل أيضاً على الحماية من الإصابة بمرض الزهايمر. تساعد على التخفيف من وجع الأسنان، كما تعمل على الوقاية من مرض التهاب المفاصل. تعمل أشعة الشمس على تليين المفاصل المتصلبة. لها القدرة على الحماية من الإصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الجلد والمثانة والمعدة وسرطان الأمعاء. تساعد على خفض مستوى هرمون ميلاتونين الذي يعيق القدرة على الإنجاب. التعرض لأشعة الشمس مفيد جدا للأطفال ويحميهم من الإصابة بالكساح وتقوس الساقين وقصر القامة وتشوهات العظام، كما يعمل على تقوية الجهاز المناعي وحمايتهم من البكتيريا والفيروسات. La lumière du soleil présente de nombreux avantages pour la santé du corps humain. La lumière du soleil augmente la sérotonine dans le corps, que certains appellent l'hormone du bonheur. Donc, si la lumière du soleil atteint le corps humain, cela élimine la dépression et la frustration. Surtout si c'est pendant l'exercice. La lumière du soleil aide à fournir au corps de la vitamine D, ce qui réduit le taux de cholestérol nocif dans le corps, prévient l'ostéoporose et stimule le corps
à absorber le calcium et le phosphore. La lumière du soleil agit pour prévenir les risques de développer un diabète. Selon ce qui a été rapporté par certaines études, elle agit pour protéger contre la maladie d'Alzheimer, aide à soulager les maux de dents. Il agit également pour prévenir les maladies arthritiques. Les rayons du soleil adoucissent les articulations raides. Il a la capacité de protéger contre le cancer, en particulier le cancer de la peau, de la vessie, de l'estomac et de l'intestin. Il aide à réduire le niveau de l'hormone mélatonine qui empêche d'avoir des enfants. Exposition aux radiations. Le soleil est très utile pour les enfants et les protège du rachitisme, de la courbure des jambes, de la petite taille et des déformations osseuses. Il renforce également le système immunitaire et les protège des bactéries et des virus. L'eau. يكون الماء ما نسبته أكثر من 60% من جسم الإنسان، ولذلك فإنه يعد مهما جدا للحياة، حيث إنه يدخل في جميع وظائف الجسم الحيوية، وهو متوفر في جميع الخلايا والأنسجة والأعضاء في جسم الإنسان، كما أنه يعمل على تنظيم حرارة الجسم، ولذلك يجب على الإنسان أن يعوض الماء الذي يفقده الجسم عن طريق الهضم أو التنفس أو التعرق. ومن الجدير بالذكر أن كميات الماء التي يحتاجها الإنسان تختلف من شخص إلى آخر، وذلك بالاعتماد على العديد من العوامل مثل النشاط البدني للإنسان أو المناخ الذي يعيش فيه أو معاناته من أي أمراض أو مشاكل صحية أخرى. إن المحافظة على مستويات الرطوبة في جسم الإنسان يعتبر أمرا مهما جدا. L'eau représente plus de 60% du corps humain et donc très importante pour la vie. Lorsqu'elle entre dans toutes les fonctions vitales du corps, elle est disponible dans toutes les cellules, tous les tissus et tous les organes du corps humain. Il agit également pour réguler la température du corps. Par conséquent, la personne doit compenser l'eau que le corps perd par digestion, respiration ou transpiration. Il est à noter que les quantités d'eau dont une personne a besoin varient d'une personne à l'autre, en fonction de nombreux facteurs tels que l'activité physique de la personne, le climat dans lequel elle vit ou sa souffrance de maladie ou d'autres problèmes de santé. Le maintien des niveaux d'humidité dans le corps humain est très important.